Hello everyone! This is your vlogger na dili si Kat. Grabe na jud mi. So mao day ni ang continuation no sa ato ang part 2 sa Buga Buga Adventure. So this time mao ni ang ato ang Station of the Cross, ang pag-agi ni gikan sa pinakaubos ngadto sa pinakataas, ang ika-14th station. Di ana sa inyong vlogger na dili si Kat. Naabot diri sa Buga Buga. Medyo challenging jud ang pagkatkat anino sa hagdanan kay dili lang ingon nga sayon siya kay wala may gunitanan. Hagdanan ra jud siya guys. And syempre kinahanglan ready jud atong mga feet no kay naay estimated 475 steps before ka maabot dito sa pinaka peak. Awa ako kasingot guys, nag-abot siya. Grabe. Super medyo matirik talaga siya ang daan. Bawal siya sa ano. Bawal siya sa mga ano, may sakit sa puso. Pag-abot ni Mos pinakaigbaw na kay makita nga solar powered tower. So mindiretso nami ani guys. 6 AM pa ni siya, so medyo dangog pa jud ang lapok dire nga area. And padayon lang gihapon ta. Di na gipaningot na ko og sugod pero laban lang gihapon ta. Sa dili lang kalayuan nga pagsagka, makita dayon nimo didto ang medyo lapad na nga agianan. And makita na ninyo diri guys ang dagat. Inignaan na mo dinhi dapit sa may igbaw. Pero kinahanglan pa jud ninyo mo lakat ani mo agi pa jud mo libon diri guys. To the point nga magsuong-suong jud mo kay as in matabunan jud mo sa libon. Pero naara siya daan gamay. Ug ang kining daan gamay mao ninyo makita. Pang. Agianan. This time nagyakayaka na ko guys kay medyo bakilid jud siya ang akong giagian and lisod kaayo siya pero nanggunit ko ana nga time para dili ko maligid kay lisod nang maligid ta dinha magsangit-sangit pa ta dinha. Sa sobrang paringkamot na ko guys, muto na nga tangtang sintas sa akong tiil. And medyo nahadlok na ko diri nga time kay wala ko mag-mind nang ako ding giagian pang na siya. Naalay kahoy mong di halata. And makita na nato diri guys ang bato sa Buga-Buga. Mao ni siya ang pinaka-summit and mao ni atong tuyo ngadtuon. And nagpadayon na ta guys sa atong agian and ginahanglan mag-jacket yun ta diri kay naay mga bugang. Pero mao ni imong view imong maagian. Pero nangasamad na ka sa mga bugang. So need jud nimo mag-jacket before ka mo nganhi. Samtang nagwawaw ko diri sa view, wala day ko kabalo nga ang akong kamot nangatusok na siya sa dapaw sa bugang. Klaro kayo ang dapaw o sakit ra ba siya masabot. Medyo malayo pa pero grabe gikapoy na jud ko diri nga time. Grabing kapoy. Pero tanawa imong kakapoy diri. Look at the view. Dool na tani sa peak pero mao na ni ang imong makita nga view. How much more kung nanaka sa igbaw. So atangin ninyo ang part 3.